चाकिरी देवा नारे महा ठकामीर महा अध्याय। ठक प्रताप महांतीर कला कारनामा दांडरे पड़ी हाटरे गड़ुछि। 1-to-1 कंपानी करी लक्षाधिक टंका आदाय करी चंपट मारिला ठक प्रताप। ठक प्रताप महांती को काबू कले ठकामीर शिकार होइतिबा युवक माने, किंतु पुलिस को निरवता पाई जेल जीवारु वंचित हेगला प्रताप। एबे कोर्ट रे प्रताप महांती नामरे 1cc केस कले आउ बर्ती पारिबनी ठक प्रताप महांती। घटनाटी एभଳି कि चाकिरी देवा नारे बेकार युवक मानंकु ठकिछि एक घरोई संस्था 1-to-1 कंपानी। मोटा अंकर दरमा देवार प्रलोभन देखाई कोरोना लॉकडाउन परे केन्द्रापड़ा पाटकुरा अंचलर अनेक युवक बाड़कु इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट रे चाकिरी देवाकू कही 35,000 टंका और किसान कार्ड पंचायत कोऑर्डिनेटर नकली आई कार्ड दे जनकू 10,000 टंका आदाय करी जिलारू पाखापाखी 30 लाख टंका ठकी नेइछंती 1-to-1 कंपानी। कंपानीर मुख्य निश्चिंत कोइली अंचलर जड़े व्यक्ति प्रताप महांती निजे पिलांक ठारू टंका कलेक्शन करथिले। दरमा देवा पाई युवक मानक सह मध्य ठक प्रताप महांती दरमा और टीए देवाकू एग्रीमेंट करथिले। किछि पिलांकू एक मास निज संस्था माध्यमरे नियुक्ति देई कार्य लगाइथिले, हेले हठात कंपानी नामरे टंका आदाय करी प्रताप महांती और तांको सहयोगी माने चंपट मारथिले। कंपानी फ्रॉड बोली समस्ते जानि पारिले। एने पूर्वरु पाटकुरा थाना रे एकाधिक अभियोग होइथिला। प्रताप का घर पाखरे पहुंची टंका देइथिबा युवक माने प्रताप को काबू करिथिले, किंतु पुलिस को निरवता पाई प्रताप खसी जाइथिला। शेषरे ठकामीर शिकार होइतिबा युवक माने केन्द्रापड़ा कोर्ट रे प्रताप महांती और तांको संस्था नामरे ठकेई अभियोग रे 1cc केस करिसंती। केन्द्रापड़ारू बाबुली मलिक का रिपोर्ट, संग्राम टीवी। मोना विश्व प्रकाश सामल, घर भगवानपुर, जिला केन्द्रापड़ा। 1-to-1 कंपनी कहीं ठके हो जाबा 1-to-1 संस्था ठके सी फास्ट आम कहले कि किसान सभा गोटे आसी से किसान सभा तुम कम कर पंचायत वाइज कम कर जहाँफल कि सी आमको कहते कि किसान सभा कार्ड देले लोक मान कि उपकारिता हम कि धान फसल सब से फ्री कि आमर कि डिस्काउंट से पाइपर कि मंडी से धान तांकर हेले कि मंडी दे पारे। तथापि आम जो पछे जानलु ये किसान सभा हूँ फ्रड। लोक मैंने लास्ट आम जो एरिया जाऊँ कम करने कि से कहले कार्ड फ्रड। तापर आम बहुत लोक एमती शुणिलु आम ठार एमती कि चाकरी कर 20,000 लेखा नहीं। ताद फोन कला फोन उठुना मुझे रही प्लस मो सांगे 40-50 जन मो सांगसाथी मैंने कहले एमती मिसिकी नहीं 20-25 लाख एमती नहीं। ताद ना ए फोन उठुना ना कौन से आंसर दौर किए से कंपनी चलाउतले किए आपण कंपनी चलाउतले प्रताप महांती एवं ताको सहित कैबल्य प्रधान एवं अमूल्य कुमार नंद एमाने चलाउतले। हम शांति मो होची मेरा साई भगवानपुर होती घर। कोन 1-to-1 कंपनी कहीं 1-to-1 कंपनी जो आसिला प्रथम पिला सब बेकार थिले आउ काम भी नथिला से लॉकडाउन थिला आउ पिला सब घरे बसथिले। पिला घरे बसथिले घरे परिवार भी चलिया को असुविधा होता ताकर सी हूँ कहूले आम के चाकरी करूँ कि भल करूँ से तो लॉकडाउन चलता ना आ चाकरी कर पारे आ पिला माने सेति बेले हूँ प्रताप कुमार महांती आसते मीटिंग करते छुआ सब कहते जो चाकरी करने ये छुआ कौन कले ना हूँ चाकरी कर आशार कले घरे बसबू कौन बाहर तो जाई होनी आ जहाँ हूँ निज माने अंचल आम चाकरी करूँ आम जिले में चाकरी करूँ से सी कहले आसिक आम हूँ आउ किसान कार्ड देले तापर कहले हूँ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट छुआ तुम चाकरी कर। आमर भी पुतुरा बा आम पुअर सांग आम गाँव भी बहुत युव संघ थिले से माने कहले हूँ आम हूँ चाकरी करवा गोटे मीटिंग करी आलोचना कले आम चाकरी कर घरे कहीं बसिया। से प्रताप महांती कहते जे मिनिमम 10,000 बा 15,000 जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट चाकरी करेंगे 15,000 टका माने दरमा देवे आ किसान कार्ड चाकरी करेंगे आ सी मैंने हूँ 10,000 टका
ଦରମା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପିଲା ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକିରି ହେଉଛି କିଷାନ କାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ସେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା କିଷାନ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କିଷାନ କାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ମା' ବା ଭଉଣୀ ଘରେ କେ 3-4ଟା ଲେଖା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛି 100-200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଗୋଟେ ଜଣକା ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା 4ଟା-5ଟା ଲେଖା କାର୍ଡ଼। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ 400-500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜଣକା କିଷାନ କାର୍ଡ଼ ନେଲେ ତାମାନେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ନେଲେ ମିନିମମ୍ ସେ ଆମ ମାନେ ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ବୋଧେ 500 ଲୋକଙ୍କର ବୋଧେ ସେ କାର୍ଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ନେଇଛନ୍ତି ଏଇ କିଷାନ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ଠକ ହୋଇଥିଲା। ସାଗର ମାହାଳି, ଘର ଭଗବାନପୁର, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏ କ'ଣ ଘଟଣା 1-1 କମ୍ପାନୀରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲ, ଠକିଲା କାହିଁକି, କେସ୍ କାହିଁ କଲ? 1-1 କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ 35,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଯେମିତି 35,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ସେମିତି ଅନେକ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଗାଁର ମିନିମମ୍ 20-30ଟା ପିଲା ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲକରୁ ଦୁନିଆ ପିଲା ମିନିମମ୍ 20-30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟଣା, କିଏ ନେଇଥିଲା ପଇସା? ପଇସା ନେଇଥିଲେ ପ୍ରତାପ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ନନ୍ଦ। ଏମିତି ପଇସା ନେଇଥିଲେ, ପଇସା ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି ପଇସା ନେଇଥିଲେ। କେବେ ନେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ? ନେଇଥିଲେ 2020 ମସିହାରେ ନେଇଥିଲେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଚାକିରି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି। ଚାକିରି ପାଇଲେ? ଚାକିରି ନାହିଁ, ଘର ପାଖରେ ମାନେ ଚାକିରି ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା, ମାନେ ଘର ପାଖରେ ଚାକିରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବାହାରୁ କାହିଁ ଯିଏ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଘର ପାଖରେ ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ବି ପଇସା ମାନେ ରିଟର୍ନ ବି ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତମେ କେତେ ଦେଇଥିଲ ପଇସା? ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 35,000 ଟଙ୍କା। ତାପରକୁ ସେମିତି ଦୁନିଆ ପିଲା ବି ଦେଇଥିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ପିଲା ଦେଇଥିଲେ ପଇସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋର୍ଟରେ କାହିଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦାବି ରଖିଛୁ ଆମ ପଇସାଟା ଫେରସ୍ତ ପାଉ, ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ପଇସା ଦେଇଛି ଦୁନିଆ ପିଲା ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପଇସା ଆମେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଥିଲା 1-1 କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କରିବା? ମୋତେ 1-1 କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲା ତୁ ଯେମିତି ପଇସା ଦେ ଚାକିରି ହେଇଯିବ। କିଏ ସେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ରାଉତ। ସେ କହିଲେ ମାନେ ପଇସା ଦେଲେ ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଘରେ ବୁଲୁଛୁ କାହିଁ, 35,000 ଲେଖା ଦେଇଦେଲେ ପଇସା ଚାକିରି ହେଇଯିବ ତୋର। ସ୍ୱରୂପ ରାଉତ କ'ଣ ଥିଲେ କମ୍ପାନୀର? ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ରାଉତ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଗାଁରେ କିଛି ପିଲାମାନେ ବେକାରୀ ବୁଲିବେ କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ଚାକିରିଟା ହେଇଯିବ ହେଲେ ଭଲ। ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ନାଁ ହେବ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଟା। ବିପିନ ମେହେରପଣ୍ଡା ଆଡଭୋକେଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ସାର୍ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି 1-1 କମ୍ପାନୀ କରି ଠକେଇ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, କେତେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ତା ଦେହରେ about 40 persons have been inflicted. They have been cheated and by fraud documents showing fraud appointments and taking security of about 80,000 each and some others. They have cheated like anything and they have used to serve 3 months each people, but without any salary. Although he has committed to give salary, but 3 months, after 3 months, they have forced to leave the place from and not to work. A single pie has not been given, and also security money has misappropriated from the office. Being the managing director, he has taken more than 13 lakhs, and the case is, although he has been served notice to pay their dues, but after notice he has not response in spite of notice. Sir, କେତୋଟି ନୋଟିସ୍ ହେଇଥିଲା? ଜଣେ 1 notice has been served. କିଏ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱରୂପ ରାଉତ and others, other party. ସେମାନେ ସାର୍ କ'ଣ ଥିଲେ, ସଂସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଥିଲେ ସେମାନେ? ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ ଦେ ହେବ ସାର୍ କେଉଁ ଦଫାରେ କେସ୍ଟି ରୁଜୁ? 409, 420, 506, 34 IPC along with
other offences.